Vamos orar mais uma Lass vez. uns beten. Pai, obrigado pela tua palavra, Danke, Herr, für dein Wort. obrigado pela tua presença. Danke für deine Gegenwart, A Herr. palavra diz que teu Espírito Santo ele nos ensina. In deinem Wort steht, dass dein Heiliger Geist, der lehrt uns. E nós, nessa manhã, nós damos liberdade para o Espírito Santo aqui neste lugar, Und heute hat dein Heiliger Geist Freiheit, Herr. para falar aos nossos corações. Der hat Freiheit, mit unser Herz zu E sprechen. através da tua palavra, Senhor, nos transformar. Und durch dein Wort, Herr, uns zu verändern. Em nome de In Jesus. Jesu Namen. A palavra de Deus é vida. So, das Wort Gottes ist Leben. E através dela nós recebemos libertação. Und dadurch werden wir befreit. Tem pessoas que têm medo dessa palavra, né? Viele haben ein bisschen Angst vor dieses Wort, so Befreiung oder... Ja. Cada vez que você escuta uma palavra, você toma ela como verdade, você é cada vez mais livre. Und jedes Mal, wenn wir ein Wort Gottes hören und dann wir das als Wahrheit einfach einnehmen, jedes Mal werden wir ein Stückchen weit freier. Você quer ser livre ou não? Möchtest du noch freier sein, oder? Amém? Amen. Vamos lá. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa manhã sobre coração aquecido. Heute Pode colocar lá. das Wort, womit ich mit euch dann teilen möchte, das heißt warmen Herzen. Vou deixar Ein warmes Herz, a do né? meio acesa, Kátia. Qual que é a do meio agora? Eu lembrei de uma canção essa semana. Ich habe mich an ein Lied dann erinnert. Que há um tempo atrás a gente conheceu a banda que ministrava essa canção. Ich könnte dann dieses Band dann kennenlernen. Diese Band, O ne? nome da banda é 9 Graus. Und die heißen so Norvi Graus, Übersetzung wäre 9 Grad. E a canção, a parte da canção que me veio à mente foi: eu estou seguindo o Cordeiro com meu coração aquecido. Und so das Lied, so das ist zumindest ein Teil davon, wo ich mich immer erinnere, das ist so, ich folge das Lamm mit so einem warmen Herzen, mit einem brennenden Herz. Com meus ouvidos atentos à tua palavra. Und meine Ohren, die passen auf dein Wort auf. Die sind aufmerksam auf dein Wort. Vocês não vão querer que eu cante, né? Então, só. Der will jetzt ein bisschen singen. E esse coração, as imagens do slide aí é tudo inteligência artificial, tá, gente? Então esse coração aquecido na verdade é nossa logo, a logo da igreja. Und diese brennenden Herz, ne? Ja. Alle Bilder, wo wir hier jetzt heute haben, das kommt von KI. Und dieses Bild ist das Logo zum Beispiel unserer Gemeinde, ne? So ein brennenden Herz. Mas o que significa ter um coração aquecido? Und was bedeutet, so ein brennenden Herz zu haben? Ter um coração queimando por Jesus. Was bedeutet das, ein brennendes Herz für Jesus zu haben? E a gente acha essa expressão aí na Bíblia também, pastor? Und Pastor, wir finden auch den Begriff in der Bibel. A Bíblia fala que quando dois discípulos estavam a caminho de Emaús, Die Bibel sagt, wenn zwei Jungen auf dem Weg zum Emmaus waren, e eles estavam meio desanimados, né? Porque eles ouviram tanto de Jesus e agora Jesus morreu, Jesus ainda não tinha ressuscitado. und die waren so ein bisschen demotiviert, weil Na cabeça deles. die haben so viel über Jesus gehört und Jesus hat gestorben, ne? Zumindest in seinem Kopf, Jesus war gestorben. E eles estavam voltando para casa meio desanimados. Ja, und die waren so mehr oder weniger demotiviert, die waren auf dem Weg nach Hause. E aí, de repente, Jesus aparece para eles e vai caminhando com eles e conversando com eles. Dann plötzlich kommt Jesus läuft mit denen. Ne? E a Bíblia fala que Jesus discorreu lá, né, do Antigo Testamento até chegar em Jesus conversando com eles. Und Jesus hat über das Alte Testament gesprochen, bis zum, seine Zeit E dann eles, einfach e eles não perceberam que era Jesus. gesprochen und die haben nicht gemerkt, dass das der Jesus war. Aí eles convidam Jesus para entrar em casa, né, e para comer com eles. Dann die haben Jesus eingeladen, komm zu uns, lass uns gemeinsam essen. E a Bíblia fala que quando Jesus parte o pão e começa a conversar com eles, os olhos deles se abrem e eles percebem que era Jesus. Und dann, die Bibel sagt, wenn sie quasi das Brot dann gebrochen haben, dann, die haben dann gemerkt, okay, der ist Jesus. E aí fala pro outro assim, poxa, não sei se você percebeu, mas o nosso coração estava queimando enquanto
enquanto ele expunha as Escrituras, enquanto ele explicava as Escrituras, nosso coração queimava. Und dann die haben zueinander gesagt, hey, weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber unser Herzen, der hat gebrannt, während der mit uns gesprochen hat. Eu lembro uma das viagens que a gente veio servir, né, a igreja aqui na Alemanha. Und ich erinnere mich auch einmal, wir sind nach Deutschland gekommen, wir würden die Gemeinde hier dienen damals. Foi em 2009. Das war 2009. E aí, na cidade de Marburg, a gente fez um trabalho lá e estava conversando com o Johannes, que trabalha na missão até hoje. Das war in Marburg, wir haben da was unternommen und dann habe ich mit Johannes besprochen. E aí ele falando assim, nós precisamos disso que vocês têm. Der hat mir gesagt, ja, wir brauchen das, wo ihr habt. Ele também é missionário, também trabalha na missão. E eu comecei a pensar, irmão, o que você está falando? Der ist aber auch ein Missionar, er arbeitet auch in dieser Mission. Dann habe ich gedacht, okay, worüber redest du? Vocês também têm Jesus. Ihr habt auch Jesus. Não, a gente precisa dessa fé do tipo de vocês, assim. Der hat gesagt, nee, wir brauchen so eine Glauben wie euer Glauben. E aí tinha dificuldade, né, da língua também, dele se expressar comigo. Der hat auch Schwierigkeiten mit der Sprache, er könnte nicht so alles mit mir reden. Aí ele falou assim, nós precisamos dessa fé igual a de você, essa fé do coração. Er hat gesagt, ich brauche diese Glauben wie euer Glauben, diese Glauben, wo aus dem Herzen kommt. Mas o que ele estava querendo falar? Aber was möchte er damit sagen? Nós precisamos desse fogo aí que queima no coração de vocês, nós precisamos aqui. Wir brauchen, er möchte so sagen, wir brauchen dieses Feuer, wo in eurem Herz brennt. Nós precisamos desse queimar de Deus no nosso coração. Wir brauchen dieses Brennen von Gott in unseren Herzen. Tem um homem na história da igreja chamado John Wesley. Es gibt einen Mann in der Geschichte der Gemeinde, John Wesley. Que a fé dele ficou conhecida como a religião do coração aquecido. Ja, sein Glaube ist heutzutage bekannt so wie die Religion des brennenden Herzens. E quando pequeno aconteceu uma situação com a família dele e a casa inteira pegou fogo. Und als er ein Kind war, sein Haus ist verbrannt, das ganze Haus mit der Familie. E foi Milagre ter tirado ele de dentro da casa, porque ele estava no segundo andar, estava pegando fogo toda a casa. Und wie er dann da rauskam, das war wirklich ein Wunder, weil der war im 2. Obergeschoss und das ganze Haus war in Flammen. Mas tiraram ele. Tiraram ele de lá. Die könnten ihn aber retten. E esse homem saía com cavalo de cidade em cidade, pregando em toda a Inglaterra. Und dieser Mann, der ist dann durch den ganzen England, der hat das Wort dann gepredigt mit seinem Pferd. E aí perguntavam para ele a respeito da pregação dele, ele falou assim, olha, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. É isso que eu faço. Okay, und dann die haben nach, okay, wie ist das diese Art und Weise von Predigen? Er hat gesagt, wie kann ich sagen, ich tue mich da in Flammen sozusagen und predige einfach. Das ist das Feuer Gottes. Abra sua Bíblia aí, em Romanos 12:11, já está na tela ali em alemão. Ihr könnt dann bei Römer 12:11 aufschlagen. Oder Römer 12, ja. Habe ich. Römer 12:11. Talvez a gente pode chamar isso, dar outras expressões também, né? Muitas pessoas falam assim, não, você precisa ter paixão por Jesus. Römer 12:11. Viele sagen, okay, du musst Leidenschaft für Jesus haben. Mas é muito mais do que isso, vai muito mais além do que isso. Aber es ist mehr als nur so Leidenschaft, als diese Liebe zu haben. É coração queimando por Das ist Jesus. wirklich ein brennendes Herz für Meu Jesus. desejo é que você saia desse culto com o coração queimando por Jesus. Also mein Wunsch ist, dass du heute rausgehst und mit einem brennenden Herz für Jesus. Apaixonado por Ele. Com desejo. Verliebt einfach. Algo que consome você por dentro. Das ist etwa, wo dich da innerlich einfach mitnimmst. Ja? Não tem lugar mais para frieza no seu coração. Es gibt keinen Platz mehr für Friese, für Kaltes oder was Kaltes in deinem Herzen. Ja? Porque a Bíblia fala em Apocalipse que ou você é frio ou você é quente. Die Bibel sagt, dass entweder bist du kalt oder bist du warm. Ah, pastor, mas eu tenho a minha vidinha aqui, mais ou menos espiritual. Ah, Pastor, aber ja, mein geistliches Leben, ja, ist so lala, ich bin lauwarm. Irmão, ou você é frio ou você é quente, meio termo não dá. Also entweder bist du kalt oder warm. Lauwarm geht's nicht. Ou vai ou não vai, esse ano tem que ir. Also es muss funktionieren. Tem que esquentar, esse coração aí tem que esquentar. Es muss warm werden. Em nome de Jesus. In Jesu Namen. Romanos 12:11 usa a expressão fervorosos de espírito. Römer
12,11, die nutzen so einen Begriff. Welchen Begriff? Fervorosos, brennenden im Geist. Ja? Eu gosto mais da frase aqui em alemão. Em alemão tá bem mais quente, né? Ich bevorzuge dann die deutsche Version, weil das ist wärmer für mich. Das ist eine brennenden im Geist. A Bíblia fala que você tem que queimar. Die Bibel sagt, du musst für Jesus brennen. Cadê o amém agora? Wo ist das Amen? Não, pastor, não vim domingo de manhã para escutar isso. Nein, Pastor, ich bin nicht heute gekommen, um das zu hören. Você tem que queimar por Jesus. Du musst für Jesus brennen. Eu estou seguindo o Cordeiro com o meu coração aquecido. So, ich gehe das Lamm nach mit meinem brennenden Herz. Amém? Amen. E nós vamos falar sobre isso hoje. Wir werden darüber heute reden. E então abra lá em Daniel. Nós vamos lá para o livro de Daniel, no Antigo Testamento. Wir werden jetzt beim Daniel aufschlagen. Mas pastor, como que eu consigo queimar nos dias de hoje? Pastor, aber wie kann ich heutzutage brennen oder ein brennenden Herz haben? Não está tão difícil as coisas. Es ist heutzutage alles so schwierig. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma força contrária tentando te deixar cada vez mais frio. Und ich werde dir sagen, es gibt wirklich eine Kraft, die dagegen wirkt, damit du nicht warm wirst. Né? E vários fatores que sempre te tentam jogar nessa posição de frieza espiritual. Und viele Sachen wollen dich dann verhindern, einfach ein brennendes Herz zu haben. Geralmente, quando a gente conhece a Jesus, nossos olhos são abertos, aí a gente tem aquele fogo, né? Muitos falam assim, o fogo do primeiro amor. Normalerweise, wenn wir dann Jesus erstmal kennenlernen, dann ist unsere Augen offen und dann, viele sagen, das ist das Feuer vom ersten Liebe, quasi brennt in uns. Eu lembro de uma menina, uma vez que a gente evangelizou ela, e realmente os olhos dela abriram e ela começou a ver as coisas e querer fazer tudo e querer servir a Deus. Und ich erinnere mich, wir haben so eine Frau evangelisiert und ihre Augen waren wirklich offen. Sie wollte dann alles machen, sie wollte Gott überall und mit allem dienen. Ela estava com o coração queimando. Sie hatte ein brennenden Herz. E aí a gente ia fazer evangelismo na rua, ela queria orar por todo mundo. Ah, o cachorrinho está doente, traz o cachorrinho aqui, eu vou Wir orar waren por auf der ele. Straße, wir würden evangelisieren. Sie wollte für jeden beten, sogar für die Hündchen da. Sie wollte für jede beten. Aí os irmãos do lado falaram assim, não, para com isso, vai mais devagar. Und dann die Geschwister daneben haben gesagt, nee, komm, langsam. Irmão, deixa queimar, Nee, wir müssen die dann brennen lassen. deixa queimar. Die müssen wirklich brennen. Só não pedi para o Alessandro, que ele não gosta de cantar a música, né? Deixa queimar, senão... Ja, der Alessandro mag sein Lied nicht, sonst hätte er auch hier singen können. Então vamos aqui para o livro de Daniel, capítulo 1. Wir werden dann beim Daniel 1 aufschlagen, Versículo 8. Vers 8. Qual a situação aqui? A situação aqui é um caos. Und wie war die Situation dort oder hier? Das war ein Chaos. Babilônia, já ouviu falar da Babilônia? Kennt ihr Babylon? A Babilônia tá lá no Apocalipse de novo, né? Babylon steht wieder in Offenbarung, ne, in der Bibel. Era tão complicado a situação da Babilônia que essa palavra pegou para usar para os últimos dias. Also die Situation in Babylon war so chaotisch, dass die haben dieses Wort Babylon auch für die Offenbarung dann benutzt. Pensa num lugar onde havia perversidade, onde havia caos, onde estava tudo muito complicado para se viver. Da war ein Ort voller Perversität, da war wirklich ein Chaos. E aí, alguns jovens Perversión. são levados para lá como cativos. Und dann ein paar Jungen, die würden da gefangen genommen und dorthin gebracht. E aí lá, eles têm que se virar nessa situação. Und dann diese Jungen, diese 4, die müssen da irgendwie klarkommen. Aí a pergunta é como que esses jovens se mantiveram com a sua fé, com o seu coração, queimando por Deus em meio a tudo isso. Und die Frage ist, wie diese Menschen oder wie diese 4 Jungen, die haben dann seine Glauben einfach, wie können sie seine Glauben einfach behalten, wenn sie da inmitten das Ganze dann gelebt haben. E como que hoje nós podemos queimar no mundo que nós vivemos? Und wie wir heute auch mit unseren Herzen dann weiterhin brennen können in unserer Welt. Porque hoje também tem caos, tem mundo perverso ao nosso redor. Weil heutzutage ist eben so ein Chaos, es ist so viel Perversität dann drumherum. O primeiro ponto para que o nosso coração continue
aquecido é santidade. Der erste Punkt ist Heiligkeit. Vamos ler aí o versículo 8 do capítulo 1. Wir werden dann die Vers 8 lesen. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Aspenas. Daniel resolveu, ele decidiu não se contaminar. Also Daniel, der hat sich entschieden, einfach sich mit solchen Sachen nicht so zu tun haben. O que significa santidade? Und was bedeutet Heiligkeit? Muitas vezes a gente fala sobre isso e acha que é algo muito distante, né? Öfters reden wir über Heiligkeit und wir denken, okay, das ist etwas, wo sehr, sehr fern ist. Porque a gente compara com a palavra perfeição. Weil wir öfters vergleichen Heiligkeit mit Perfektion. Se eu ando em santidade, eu não faço nada de errado. Wenn ich dann heilig bin, dann tue ich nichts Falsches. Vou dar um exemplo para você. No Antigo Testamento tinham utensílios no templo. Also ein Beispiel, im Alten Testament, die hatten ein paar Dinge im Tempel Que eram feitos de ouro. und die waren aus Gold gemacht. E esses utensílios eram coisas, né? Tinha taça, tinha o prato, tinha, né? Mas tudo de ouro. Da waren viele Sachen aus Gold, so ein Kelch, so Teller oder ja. E eles eram separados especialmente para um fim. Por isso eles eram consagrados, eles eram santificados. Und die waren sozusagen geheiligt, weil die dürfen nur für eine Sache benutzt werden. Mas eram coisas que foram feitas por homens. Ou seja, não tinham uma perfeição. Era assim como outro material. Die waren aber Sachen, wo durch Menschen dann gemacht worden sind, die waren aber trotzdem dann sozusagen heilig. Mas o que fazia a diferença era que eles foram separados para Deus. Genau, dann der Unterschied ist, die waren einfach da sozusagen separiert für Gott. Separiert, E aí, a mesma coisa em relação à santidade hoje, nos dias de hoje. A questão não é perfeição, a questão é que você foi separado para o uso exclusivo de Deus. Das gleich ist es heutzutage mit Heiligkeit. Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sein werden, sondern wir sind exklusiv für Gott da. Então, isso significa santidade. Das bedeutet Heiligkeit. Deus separou você. Gott hat uns einfach genommen. Vou repetir. Acho que você não entendeu. Deus separou você Gott hat uns einfach genommen, para o uso dele. damit er dich gebrauchen kann. E para isso você está em santidade. Você busca a santidade. Und dafür müssen wir dann heilig sein. É um processo. Das ist ein Prozess. Tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz, que te limpa e te lava. Das hat mit der Hingabe Jesus am Kreuz, ne? Der reinigt uns. Né? E quando a gente fala separado, é separado. Você tem que fazer como Daniel. Você precisa decidir andar em santidade. Und wir müssen wie Daniel machen. Wir müssen uns entscheiden, einfach heilig zu werden. Então, se o seu... todo mundo faz isso lá. Né? Ah, mãe, mas todo mundo faz isso lá na escola. Ja, aber jeder macht das in der Schule. E aí aquela frase que todo filho já escutou um dia na vida, né? Ou várias vezes. Você não é todo mundo. Genau, alle machen das. Aber dann, bestimmt jedes Kind hat schon von deiner Mama gehört, ja, aber du bist nicht alle. Mas não é só porque a sua mãe está dizendo, é porque você foi separado para Deus. Und das ist nicht nur, weil deine Mama das sagt, sondern du bist für Gott einfach da. Você foi separado para o uso exclusivo dele. Du bist für seinen Gebrauch dann einfach auserwählt. Eu lembro de um amigo meu que eu sempre convidava ele para ele no culto, né? Logo quando eu me converti, colega de faculdade. Also als ich mich bekehrt habe, ich hatte einen Freund, ich habe ihn eingeladen, damit er ins Gottesdienst mit mir dann kommen könnte. E aí, de tanto eu convidar ele, eu acho que um dia ele perdeu a paciência comigo. Ich habe ihn immer und wieder eingeladen, irgendwann hat er keine Geduld mehr mit mir. Falou, eu vou te falar por que eu não vou. Dann hat er mir gesagt, okay, ich werde dir sagen, warum ich mit dir nicht gehen will. Eu não vou porque se eu for, eu sei que eu vou gostar. Er hat gesagt, ich gehe nicht zum Gottesdienst, weil wenn ich gehe, ich weiß, das wird mir gefallen. E se eu gostar, eu sei que eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Então daí eu já nem vou. Und wenn es mir gefällt, ich weiß, ich muss viele Sachen einfach da lassen. Ich kann viele Sachen nicht mehr weitermachen. Porque as pessoas, elas pensam assim.
Weil die Leute so denken, santidade vai fazer com que eu perca o melhor da vida. genau, viele denken, okay, die Heiligkeit, der macht so mit mir aus, dass ich werde das Beste meines Lebens verlieren, sozusagen. Mentira. Und das ist eine Lüge. Isso é mentira. Das ist eine Lüge. E eu vou provar para você. Und ich kann dir das beweisen. E eu quero dizer para você que esse é o mesmo argumento que a serpente usou lá no jardim do Éden. Und das hat die Schlange auch im Anfang dann als Argument dann benutzt. Como se ela passasse a ideia assim, ó, Deus é um estraga prazer. Você pode se virar sozinho, você pode comer, você pode experimentar. Also ob sie sagen würde, okay, Gott, der will nur das Spiel verderben, weißt? E quando a gente vê e os detalhes do texto, a gente vê o cuidado de Deus, porque Deus queria cuidar, por isso que ele orientou e alertou daquela Wenn wir maneira. den Schrift in Detail dann analysieren, wir werden sehen, dass Gott einfach für uns sorgen möchte. Er wird uns schützen. E eu quero dizer para você que Deus foi quem criou todos os prazeres. Und Gott hat die ganze, wie kann ich sagen, Vergnügen dann gemacht. Quantos Oder gostam de comer geschafft. aqui? Quantos gostam de comer? Wer hier mag zu essen? Ai, ai, ai. Wer hier isst gern? Quem criou a comida? Wer hat das Essen geschaffen? Aí você fala, não, mas foi aquele cozinheiro tal que fez, né? Que cozinha bem, que fez a comida. Tá, mas quem fez o cozinheiro? Nein, aber der hat gekocht, der kann gut kochen, aber wer hat denn der Kocher dann geschaffen? Qual outra coisa que te deixa feliz? Was magst du auch gerne? Né? Quem criou o sexo, gente? Wer hat den Geschlechtsverkehr dann geschaffen? Satanás tenta distorcer as coisas. Der Satan, der versucht das Ganze so rumzudrehen. Mas foi Deus que criou. Aber Gott hat das geschaffen. Tem hormônios no nosso corpo que geram prazer. Es gibt Hormone in unserem Körper und die bringen uns dieses Vergnügen. Quem que criou isso, gente? Wer hat es geschaffen? Foi Deus. Gott hat es geschaffen. Ne? E ele fez isso com um propósito, com um objetivo. Und er hat das mit einem Ziel gemacht. Então, o objetivo de Deus não é estragar o seu prazer, Und sein Ziel ist nicht einfach unser Spiel zu verderben. mas é fazer com que você desfrute das coisas de uma maneira equilibrada. Er will, dass du aber die Sachen einfach genießt, aber ja, Se comer te dá nicht prazer, übertreibst. Ne? se você comer demais, vai dar problema ou não vai? Essen ist sehr, sehr gut, aber wenn du zu viel isst, dann ist das auch ein Problem. Por isso que aqui na igreja, sempre quando tem comida, a gente lembra daquela regrinha que a gente tem aqui. Deswegen hier in der Gemeinde, immer wenn wir Essen haben, wir haben eine Regel. A regra é: comam de tudo, mas não comam tudo. Vai, Wie kann ich das vai. sagen? Ne? Ja, Kannst alles probieren. isst von alles, aber nicht alles essen. Sowas. Danke. Ou seja, esses jovens aqui, gente, a Bíblia fala que eles eram bonitos, Genau, und diese Jungen hier in der Bibel steht, dass die hübsch waren. que eles tinham uma inteligência fora do comum, Die waren auch sehr, sehr intelligent, übernatürlich. sabedoria. Die hatten viel Weisheit. Eles estavam lá no grupo junto com os caras que eram os sábios do rei. Und die waren in einer Gruppe, wo die Leute waren dann für den König da und die waren die Weise des Königs. Ou seja, esses jovens aqui não eram jovens alienados, Mach's weiter. e sim diferenciados. Okay, die waren anders, diese Jungen. Ou seja, primeiro ponto aqui, o que faz a gente queimar para Deus? Santidade. Also der erste Punkt, was bringt uns für Gott zu brennen? Você foi Heiligkeit. separado para o uso exclusivo dele e isso te deixa queimando. Wir sind exklusiv für Gott da und das bringt uns zu brennen. Amém? Amen? Deixa queimar aí, né? Lass es brennen. Depois nós vamos chamar o Alessandro para cantar. Deixa queimar. Nachher der Alessandro wird das singen. Segundo ponto. Eles não se dobraram diante do ídolo. Genau, der zweite Punkt, sie haben sich nicht vor Götzen beugen lassen oder gebeugt. Depois você pode ler, pelo menos ali, Daniel 1, 2 e 3 e ver todo o contexto. Du kannst später lesen, dann Daniel 1, 2 und 3. Du kannst den ganzen Kontext dann verstehen. Então esses jovens foram chamados para a corte do rei para ajudar como sábios. Also die sind zum Königshof dann gerufen und die sollten unterstützen als Weisen. E eles decidiram não comer, né? Muitos talvez iriam pensar assim: poxa, olha só onde Deus nos trouxe.
Deus está nos promovendo aqui com tanta coisa, né? Genau, die würden dann gerufen und dann, die haben sich entschieden, da sich nicht zu mischen und viele würden dann andersrum denken. Die würden sagen, okay, Mensch, wo hat Gott uns jetzt gebracht? Jetzt geht uns gut. Was können wir hier Mas eles essen? sabiam que algumas coisas que estavam ali iria contaminar eles. Aber die wussten, okay, manche Sachen, wo da waren, die würden sie unreinig machen. E eles decidiram não se contaminar. Und die haben dann sich entschieden, okay, ich tue das nicht. E foi a primeira decisão. E a Bíblia fala que eles que não estavam comendo e bebendo de muitas coisas que os outros faziam, estavam mais robustos e bonitos do que aqueles que estavam comendo. Und die Bibel sagt, dass die sich verzichten haben auf viele Sachen, wo die anderen einfach gegessen haben, die waren hübscher, die waren stärker. Isso quer dizer o quê? Was bedeutet das? Que quando você faz um propósito diante de Deus, você tem uma aliança com Ele, Ele honra você. Wenn du einen Bund mit Gott hast, der wird dich ehren. Se você levantou 5 da manhã essa semana, Deus vai te honrar, meu irmão. Wenn du dich diese Woche um 5 Uhr aufgestanden bist, der wird dich ehren. Essa semana a gente fez uma semana de jejum, de oração, Diese Woche hatten wir eine Woche vom Fasten und Gebet, das 5 às 6 da manhã e das 19 às 20, von 5 bis 6 und nachher 19 bis 20 Uhr. e foi muito bom. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Esqueci de te chamar. Segundo ponto, eles não se dobraram, ou seja, o rei fez uma estátua. Also der König, der hat eine Statue gebaut. Nabucodonosor, vamos ver se o tradutor está lendo a Bíblia. Nabucodonosor, como é que é? Nabucodonosor. Não, Nebuchadnezzar, Nein, kann nein. ich nicht. Nebuchadnezzar, Genau, esse aí. der Mann. Der König. Fez uma estátua e falou assim, olha, quem não se prostrar vai ter uma estrafe aí, vai dar problema, vai dar ruim. Der hat so eine Statue bauen lassen. Der hat gesagt, okay, wer sich nicht beugt oder vorbeugt, der wird Probleme kriegen. Outra coisa que nos deixa queimando é quando a gente não se dobra diante de ídolos. Und wenn wir das eben so das nicht machen, wenn wir uns nicht vor Götzen dann beugen, das lässt uns auch brennen. Por que muitas pessoas hoje, na nossa geração, não queimam? Und warum viele von uns heutzutage keine brennenden Herzen haben? Porque eles têm medo de se queimar. Weil die haben Angst, sich zu verbrennen. Porque a promessa aqui é de quem não se dobrasse ia ser jogado na fornalha. Weil der König hier, der hat gesagt, okay, wer sich nicht beugt, der wird quasi ins Ofen Mas o hineingeworfen. que meu amigo vai pensar se eu me posicionar? Manchmal denken wir, okay, aber was wird mein Freund über mich denken, wenn ich das mache, wenn ich die Stellung hier nehme? O que a minha família vai pensar se eu me posicionar? Was wird meine Familie dann denken, wenn ich Stellung nehme? Esses jovens estavam muito bem decididos aqui. Und diese Jungen, die haben sich entschieden. O que vai acontecer comigo, né? Se eu fizer isso ou não fizer aquilo, o que vai acontecer comigo? Ja, wir denken, okay, was wird mit mir passieren, wenn ich das mache, wenn ich das nicht mache? Aí você fala assim, não, pastor, mas esse ponto aqui está muito claro, eu já tenho resolvido. Vielleicht sagst du mir, nee, Pastor, dieser Punkt für mich ist klar, das ist bei mir alles schon geklärt. Eu não tenho ídolos, eu não tenho imagens de escultura, eu não adoro essas coisas. Ich habe keine Götze, ich habe keine Statue zu Hause, sowas mache ich nicht. A pergunta hoje é, quais são os ídolos dos dias de hoje? Aber die Frage ist, was sind die Götze heutzutage? Vou te apresentar um hoje. Ich werde dir heute eine vorstellen. Imagina que aqui na frente a gente tivesse um ídolo e uma coberta aqui por cima dele. Stell dir mal vor, wir hätten hier vorne so eine Statue und der wäre dann gedeckt. E eu falo para você, olha, eu vou apresentar hoje, nessa manhã, o ídolo dessa geração e você não pode se dobrar diante desse ídolo. Und ich würde euch sagen, ich werde euch das Idol, diese Generation vorstellen und ihr dürft euch nicht so vorbeugen vor ihm. Qual a imagem seria essa? Eu vou tirar aqui o pano, gente, vocês vão ver. Qual a imagem que estaria aqui na frente? Was für ein Bild wäre hier, was für eine Statue wäre hier? Não, não é celular. Nein, das ist nicht das Handy. Ein Spiegel. Você Du mesmo. Du selbst. Du selber, ja. Porque o mundo hoje está pregando isso. Você precisa cuidar de você. Weil die Olha Welt pra heutzutage, die Welt predigt das. Du musst um dich kümmern. Du brauchst Zeit für dich. Você precisa se amar mais. Du musst- Foca em você. Du musst dich selbst leben. Du musst auf dich selbst fokussieren, konzentrieren. Cuidado. Cuidado. Du musst aufpassen. Precisamos cuidar de nós mesmos? Claro, gente.
Wir müssen über uns selbst dann kümmern, natürlich. Se o irmão que está do seu lado, ele vem bem bonito, perfumado, cheiroso, dá um elogio para ele. Fala, ô irmão, ô irmã, você hoje caprichou, parabéns, está cheirosa, Wenn está die bonito. Geschwister neben dir dann da so eine sehr, sehr gutes Duft dann haben, wenn sie sich dann gut angezogen haben, ihr könnt den loben und sagen, ja, heute siehst du gut aus. Mas não é isso que eu estou falando. Aber ich rede nicht drüber. Sabe o que é a idolatria nos dias de hoje? É a idolatria do eu. Heutzutage, wir haben Idolatrie, ist es richtig? Wir haben uns selbst als Götze. É o cuidado extremo comigo mesmo, a importância, o narcisismo. Das ist die Narzissmus, glaube ich, gibt es auch das Wort. Und das ist, ich bin viel zu wichtig. Não é amar a Deus acima de todas essas coisas, é amar você a si mesmo acima de todas as coisas. Es ist nicht, okay, ich lebe Gott über alles, sondern ich liebe mich über alles. E eu quero dizer para você, irmão, que isso é idolatria. Und das ist auch sich vor Götze dann E beugen. se você está agindo assim, você precisa se arrepender hoje de manhã. Und wenn du auch so lebst, du musst heute dann Buße tun. Qual que é uma das maiores missões nossas como discípulos de Cristo? Und was ist unsere größte Mission als Jüngern Christus? Negar a si mesmo. Wir müssen uns selbst negieren. Negar-se a si mesmo. A idolatria do eu. Das ist ich als Götze dann. O chamado de Jesus era para mim viver para Deus e para o próximo. Also die Berufung vom Gott ist, oder vom Christus ist, dass wir für Gott und für den Nächsten dann leben. Mas nós temos vivido somente para nós. Aber heutzutage, wir leben für uns selbst. Isso é pecado. Nur für uns selbst. Und das ist eine Sünde. Isso é idolatria. Das ist Idolatrie. Ai, 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 pastor. E agora? O que eu faço? Das ist Götzendienst. Ja, Pastor, und jetzt, was tue ich? E muitas vezes está na questão da motivação, né? Porque às vezes o que a gente faz não tem problema. Und öfters, es geht um die Motivation, weil öfters, was wir machen, ist das okay. Mas depende o porquê, qual é a motivação que eu faço aquilo. Es hängt aber davon ab, warum tue ich das? Was ist die Motivation meines Herzens? Eu estou pregando aqui nessa manhã. Heute predige ich hier. É muito bom, né? Es ist sehr gut, oder? Mas isso pode ser um problema para mim, Das kann allerdings ein Problem für mich sein, porque eu posso pregar com motivação errada. weil ich kann einfach das Wort predigen mit einer falschen Motivation. Se eu pregar aqui, agora eu vou usar meu vocabulário nordestino. Ich werde meinen Wortschatz aus Nordostbrasilien jetzt verwenden. Se eu pregar aqui para me amostrar, né? Wenn ich hier heute so predige, um mich anzugeben, Eu vou ter um problema. das wird ein Problem für mich sein. Por que você faz o que você faz? Warum machst du das, was du machst? Pastor, mas eu ajudo as pessoas. Passt, aber ich helfe die Leuten. Tá, mas com qual motivação? Ja, was ist deine Motivation? Até mesmo orar. Você levantou 5 da manhã. Uau! Estava lá na oração, mas com qual motivação? Okay, du bist um 5 aufgestanden und du warst sogar beim Gebet. Okay, aber mit welcher Motivation? Nem vou falar daqueles que não apareceram, tá? Só vou falar daqueles que foram. Ich werde nicht über die reden, die nicht teilgenommen haben. Gell? Então a proposta de Jesus é viver para Deus e para o próximo. Genau, also Jesus sagt, wir sollen für Gott und für den Nächsten dann leben. O que a gente faz? A gente faz para Deus, para a glória de Deus, ou para se aparecer para os outros? Was wir machen, machen wir für die Herrlichkeit Gottes oder damit wir uns angeben. Qualquer atividade. Qualquer Egal, was wir coisa. tun. Não se dobrar diante dos ídolos deixa o nosso coração queimando por Jesus. Also wenn wir uns nicht vor Götze dann beugen, das macht unser Herzen zu brennen für Jesus. Então nós estamos vendo aqui o que faz queimar o nosso coração por Jesus. Primeiro, santidade. Segundo, não se dobrar diante dos ídolos. Was bringt unser Herz zum Brennen dann? Heiligkeit, sich nicht vor Götzen beugen. Terceiro ponto, Daniel 3:12. Wir werden jetzt zum dritten Punkt dann gehen. Daniel 3:12. Gemeinschaft, ou comunhão. Gemeinschaft ist der dritte Punkt. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia,
Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer erwiesen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Eles estavam juntos, e até mesmo na decisão deles. Also selbst in seinen Entscheidungen, die haben das gemeinsam getroffen. Quando aconteceu toda aquela situação, ó, vocês vão, quando a sirene, a flauta, o negócio aí tocar, vocês vão ter que se dobrar diante da imagem. Genau, war dieser Moment, die haben gesagt, okay, wenn das klingelt, dann müsst ihr dann die Statue anbeten. Aí um falou assim, eu não vou. Dann einer hat gesagt, nee, ich werde das nicht tun. O que o outro falou? Eu tô contigo, eu também não vou. Die anderen haben gesagt, okay, ich tue es auch nicht. Tamo junto. Aí sempre vem, quando a gente se decide, tá, mas e se você não fizer isso? Cara, você vai morrer. Und dann, die haben wahrscheinlich gefragt, okay, aber wenn du das nicht machst, was passiert? Hey, du wirst sterben. Aí a resposta é a seguinte, então nós vamos morrer junto então. Und dann die Antwort war, okay, dann lass uns zusammen sterben. Porque aqui nós estamos juntos. Weil wir sind zusammen. Né? Tem poder nessa questão do estamos juntos. Es gibt wirklich so eine Power, es gibt eine Kraft in dieser Gemeinschaft. Se você pegar Atos capítulo 2, você vai ver poder ali na unidade da igreja. Wenn wir zum Apostelgeschichte dann gehen, werden wir diese Kraft in der Gemeinde sehen. Eles estavam juntos lá, né? Quando Jesus declarou a promessa, ó, esperem aí até que do alto sejais revestidos de poder, eles estavam juntos. Die waren zusammen, als Jesus gesagt hat, wartet, dass ihr werdet vom Himmel dann Kraft empfangen. Die waren zusammen. E eles estavam lá no cenáculo juntos, esperando o Espírito Santo. Und die haben dann zusammen, die waren alle gemeinsam, die haben dann gewartet auf den Heiligen Geist. Em oração. Und die waren im Gebet. Alguns dias atrás eu estava nesse mesmo cenáculo. Aí a gente começou a orar lá, o negócio começou a ferver, né? Und vor kurzem war ich auch dort, wie heißt Cenáculo, da in Jerusalem. Essa sala, né, onde os discípulos fizeram a última ceia. Das ist so ein Raum, so ein Saal, wo dann die Jünger dann das letzte E que Abendmahl, também eles se reuniram depois para esperar essa promessa do Espírito Santo. quasi das letzte Abendmahl gemacht haben oder gefeiert haben und dann die haben sich auch dort versammelt, um Aí a gente Heiligen Geist zu warten. começou a orar, começou a louvar lá dentro, aí veio o cara que cuida do negócio, falei, ei gente, vocês estão pensando que é carnaval aqui, que é Brasil? Und wir waren dort in Israel, und wir haben da drin dann gebetet und gelobt und dann der Mann, der das Ganze verwaltet, hat gesagt, hey, hier ist kein Karneval, ihr müsst dann leiser sein. A gente tentou se controlar, mas daí chegou o ônibus do pessoal da África. Da waren wir Brasilianer da und dann ist noch ein Bus gekommen mit den Leuten aus Afrika Aí já era. und dann, das war noch lauter. Mas o que acontece quando nós estamos reunidos? Aber was geschieht, wenn wir alle zusammenkommen? Tem poder na comunhão. Es gibt eine Kraft in dieser Gemeinschaft. Eu quero pegar aqui o exemplo da célula aqui de Filderstadt. Und ich werde dann unser Hauskreis hier aus Friedrichstadt dann jetzt. Muita coisa acontecendo aqui, muito testemunho. Es gibt wirklich viele Sachen, wo hier geschehen. Mas você entra em contato, você vê o quê? Estão lendo a Bíblia junto, estão lendo o livro junto. Und wenn du nachfragst, dann die lesen die Bibel gemeinsam, die lesen ein Buch gemeinsam. Estão sempre comendo junto. Die essen auch immer. Faz parte, gente. Alle zusammen. Estão jejuando junto, né? Die fasten auch Vamos falar do zusammen. outro lado também, né? Ou seja, isso faz a diferença. Also das macht den Unterschied, Quando nós estamos juntos. wenn wir einfach zusammenkommen. Quem aqui já teve a experiência de andar de elevador em Curitiba? Wer hat schon die Erfahrung gehabt, du bist mit einem Aufzug irgendwo in Curitiba? Todo mundo entra no elevador. So in Curitiba, jeder kommt quasi im Aufzug hinein und dann steht so wie Rudi. Ninguém fala bom dia. Keiner sagt Guten Morgen. Eles estão juntos, no lugar até bem pertinho. Die sind zusammen, die sind alle in einem Ort, die sind sogar manchmal sehr, sehr nah. Mas não estão juntos. Die sind allerdings aber nicht zusammen. Existe igreja estilo elevador. Und es gibt Gemeinden, die sind wie Aufzüge. As pessoas estão ali. Die Leute sind zwar da, Os curitibanos, me perdoe, gente. Mas você está ali, mas não está ali. du bist da, aber doch nicht da. Porque você não tem comunhão.
weil du hast diese Gemeinschaft nicht. Você está perto, mas não tem comunhão. Du bist nah, aber du hast diese Gemeinschaft nicht. Esses camaradas aqui, eles tinham uma comunhão ao ponto de falar assim, ó, se morrer um, morre todo mundo, a gente tá junto. Und die hatten diese Gemeinschaft, ne? Und die war so stark, dass die haben gesagt, okay, wenn einer stirbt, dann sterben alle. Ah, pastor, mas eu tenho algumas experiências ruins com igreja, e pessoas que eu tive comunhão. Ja, Pastor, aber ich bin ein gebranntes Kind, ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Gemeinde und Leute, wo ich Gemeinschaft hatte. Quero dizer para você que todos aqui vão ter isso. Also ich möchte euch sagen, jeder hier wird sowas erleben. Se você não teve ainda, você vai ter. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wirst du das noch erleben. Mas você precisa saber lidar com isso. Du musst aber lernen, wie du damit umgehst. E entender o quão importante é a comunhão entre os irmãos. Und du musst wirklich verstehen, wie wichtig diese Gemeinschaft ist. Então deixa Deus curar você. Also lass Gott dich heilen, wenn du das schon erlebt hast. Amém? Amen. Essa é a hora do amém. Uma brasa coloca outra brasa a esquentar também. Um coloca chama no outro. Brasa, wie gesagt, ein Funke kann etwas zum Brennen dann bringen. E aqui nós temos o ajuntamento das brasas vivas. Hier haben wir viele Funkeln. Comunhão deixa o nosso coração queimando. Und Gemeinschaft, der bringt unseren Herzen zum Brennen. Pastor, mas não estou com vontade de ir no culto hoje. Poxa, menos. Pastor, ich habe aber keine Lust, heute zum Gottesdienst zu gehen. Está tão gostoso aqui embaixo das cobertas. Heute ist so gut hier in meinem Bett. Mas isso aqui faz a So diferença. gemütlich. Aber das hier macht den Unterschied. O teu abraço faz diferença na vida do outro irmão. Deine Umarmung macht einen Unterschied in das Leben deiner Geschwistern. O teu sorriso faz a diferença na vida do irmão. Dein Lächeln macht den Unterschied in das Leben deiner Geschwistern. Então não deixe de congregar. Also dann sei dabei. Santidade, não se dobrar aos ídolos, comunhão, Also Heiligkeit, sich für Götzen nicht beugen und Gemeinschaft. Quarto, Also 4. Punkt. fica tranquilo que só 5, tá? Daqui a pouco a gente está Also acabando. sind nur 5. Keine Quarto é Sorge. a verdadeira fé. Also 4. Punkt, der wahre Glaube. Se nós estamos falando de uma verdadeira fé, porque quer dizer que existe uma falsa também. Also und wenn wir über der wahre Glaube reden, bedeutet dann, es gibt auch eine falsche Glaube. Do 15 ao 18, Also wir werden dann Daniel 3, 15 oder 17? 15 a 18, Also capítulo 3. von 15 bis 18. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, hoje a gente vai ter gaita de foles também. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus, com letra minúscula, que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. So, ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, dann lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinen Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Sadrach, Mesach und Abednego jedoch entgegnen: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns von dir zu verteidigen. Unser Gott, den wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor deiner goldenen Statue niederwerfen werden. Qual que é a verdadeira fé? Was ist der wahre Glaube? A verdadeira fé é quando a gente acredita em Deus, independente do que for acontecer. Also der wahre Glaube ist, wenn wir an Gott glauben und das unabhängig von den Umständen. E qual que é a falsa fé? Und was ist der falsche Glaube? A falsa fé é aquela que nós colocamos condições para Deus. Falsche Glaube ist, wenn wir paar Bedingungen, ja, mit Gott dann haben. E isso acontece muito hoje em dia. Und das passiert wirklich heutzutage sehr. Ei, né?
Quando a gente acredita que Deus está a nosso serviço. Wenn wir glauben, dass Gott uns dient. Ou seja, eu só vou servir a Ele se acontecer isso e isso. Also ich werde ihm dienen, wenn das passiert oder jenes passiert. Se não acontecer isso e isso, então Wenn das so nicht so läuft oder wenn das nicht geschieht, dann isso não é a verdadeira fé. das ist nicht der wahre Glaube. A verdadeira fé está aqui, ó. Eles falam assim, olha, nós não vamos se prostrar, porque nós cremos em Deus. Der wahre Glaube steht hier. Die haben gesagt, okay, wir werden uns nicht niederwerfen, weil wir an Gott glauben. Agora, se Deus vai nos salvar, aí é com Ele. Ob Gott uns retten wird, Mas isso não vai interferir em nenhuma coisa em relação à nossa fé, porque nós vamos continuar firmes com a nossa fé. das ändert aber unser Glaube nicht. Wir werden dann fest sein und unser Glauben. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo onde as perseguições estão aí e elas estão cada vez mais próximas da gente. Und Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo die Verfolgungen, die sind da und die werden immer größer. E aí a gente vai ver qual é a verdadeira fé e qual é a falsa fé, porque a falsa fé busca os seus próprios interesses. Und irgendwann werden wir sehen, der wahre Glaube, weil die falsche Glaube, der sucht nur seine eigenen Interesse. Ah, eu vou na igreja porque Deus fez isso e isso para mim. Ja, ich gehe zum Gottesdienst, weil Gott das für mich getan hat. Não, você vem para a igreja por causa daquilo que Jesus fez por você. Nein, du kommst zum Gottesdienst, du gehörst zu einer Gemeinde, Essa é a sua motivação. weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Das ist deine Motivation. O nosso Deus, ele não trabalha com barganha. Unser Gott, der verhandelt nicht mit uns. A gente tem o cuidado de sempre explicar, né, gente? Quando a gente vai jejuar, orar, fazer um propósito com Deus, não é para que Deus faça alguma coisa para você. Wir erklären das immer wieder, wenn wir fasten oder beten, wir machen das nicht, dass Gott uns was tut. E eu quero dizer para você que Deus tem prazer. A Bíblia fala que Deus tem prazer em presentear os seus filhos. Und Gott hat gefallen, wenn uns was schenkt. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que busca, Deus tem prazer em In presentear. der Bibel steht auch, wer nach ihm sucht, der ihm gefällt, uns was zu schenken. Mas não vamos fazer isso da maneira errada. Wir sollen aber nicht in die falsche Art und Weise das machen. Isso é coisa básica, questão básica de fé. Das ist eine Grundsache der Glaube. E muitas vezes a gente fica frustrado com Deus porque Ele não fez aquilo que a gente quer que Ele faça. Und öfters, wir frustrieren uns, weil Gott das nicht getan hat, was wir möchten, dass er tut. Mas tem coisas que Ele nem prometeu para você. Aber viele Sachen hat er nicht dir versprochen. O que Ele prometeu para você? Was hat er dir versprochen? Que Ele vai estar com você. Dass er bei dir sein wird. Até a consumação dos séculos. Bis zum Ende der Zeiten. Vou repetir. Deus vai estar com você. É a Er wird promessa. bei dir sein. Amém? Isso basta. Und das ist genug. E foi o que aconteceu com esses jovens. Então a verdadeira fé, ela nos coloca em chama. Coloca o nosso coração queimando por Deus. Sondern der wahre Glaube, der bringt uns in Herzen zu brennen für Gott. Então quando você pede alguma coisa para Deus, pare de inventar aí na sua cabeça o que Deus tem que fazer para você. E sim peça o que Ele quer. Qual é a vontade dele para você. Und wenn wir dann beten, wir sollen dann aufhören, dann einfach zu denken, was wir möchten von Gott. Und wir sollen dann darum bitten, okay Gott, was möchtest du für mich? É a base da oração que Jesus ensinou para nós. Das Não? ist die Basis von dem Gebet, was Jesus uns beigebracht hat. Que a vontade dele seja feita aqui. Dass Nas deine nossas Wille vidas. geschieht. Amém? Vocês estão comigo? Amen. Último ponto, gente. Vamos lá. Letzter Punkt. A presença, e o mais importante, né? A presença de Cristo deixa o nosso coração fervoroso, queimando por Ele. Also die Gegenwart Gottes, der bringt uns in Herzen dann für ihn zu brennen. Vamos ler do 3, do 24 ao 26. Wir werden Daniel 3, 24 bis 26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. So. Plötzlich sprang der König entsetzt
auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht 3 Männer gefesselt und in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber 4 Männer ohne Fessel im Feuer umgehen? Rief der König. Sie sind unversehrt und der 4. sieht aus wie ein Sohn der Götter. Der König trat näher an die Öfen des Ofens heran und schrie, Sadrak, Mesach und Abnego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die 3 aus dem Ofen. A presença de Jesus, a comunhão diária, deixa o nosso coração queimando. Also diese tägliche Gemeinschaft mit Gott, seine Gegenwart, der bringt unseren Herzen zu brennen. A Bíblia fala do tempo de oração de Daniel. Ele orava 3 vezes por dia. Die Bibel spricht auch über, wie oft Daniel gebetet hat. Os outros deveriam ter mais ou menos a mesma disciplina também. Daniel hat normalerweise 3 Mal am Tag gebetet, die anderen wahrscheinlich auch genauso. A Bíblia fala que os homens que jogaram eles na fornalha morreram. Und die Bibel sagt, De tão forte que estava a fornalha, 7 vezes mais forte. dass der Ofen war so heiß, dass die Männer, wo dann die da reingeworfen haben, die haben selbst dann, die waren tot, weil die haben verbrannt. Querido, se a presença de Jesus está com você, o teu coração ele não vai ficar frio. Und wenn die Gegenwart Gottes bei dir ist, dein Herz wird immer brennen. Deus quer que você esteja queimando por Ele, Gott will, dass du für ihn brennst. fervendo por Ele. Gott will, dass du für ihn brennst. Ne? Amém? Amen. E para isso você precisa da presença. Und dafür brauchst du die Gegenwart A Gottes. presença de Deus. Dafür brauchst du seine Gegenwart. Isso faz nos ficar longe do pecado. Und das macht uns, dass wir Abstand vom Sünde dann haben. Sabe quando que a gente peca? Weißt du, wann wir sünden oder sündigen? Quando a gente não percebe a presença de Deus. Normalerweise, wenn wir die Gegenwart Gottes nicht wahrnehmen. Se você estiver consciente que Deus está com você, Wenn dir bewusst ist, dass Gott bei dir bist, isso significa que um coração ardendo por Deus nos traz zelo pela presença de Deus, pela palavra de Deus. wenn wir ein brennendes Herz haben, dann bringt uns diese Gegenwart Gottes näher. Muitas vezes as pessoas querem saber, né? E na época de Paulo era assim também. O que é certo? O que é errado? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Und heutzutage, auch bei Paulus auch so, dass viele wollen wissen, okay, was ist richtig, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Quem tem o coração queimando não fica fazendo essa pergunta porque ele está queimando ali. Ele quer fazer aquilo que Deus quer fazer por ele. Wer aber ein brennendes Herz hat, der fragt sowas nicht, ne? Weil der macht, was Gott will. Posso escutar essa música ou não? Posso assistir esse filme ou não? Darf ich diese Musik hören? Darf ich dieses Film dann anschauen? Ja, nein. Se o seu coração está queimando, você vai querer agradar a Ele. Wenn dein Herzen brennt, du willst ihm gefallen. A presença de Deus coloca o seu coração em chamas. Die Gegenwart Gottes bringt dein Herzen zum Brennen. Agora você imagina, muitos pensam assim, poxa, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para tal pessoa como é que foi aquela cena. Und viele sagen, okay, wenn ich am Himmel komme, ich will zu der Person da fragen, wie ist das genau passiert? Como o mar se abriu, como o gigante caiu. Zum Beispiel zum David fragen, wie ist dann der Riese dann gefallen? Mose, wie hast du das Meer aufgemacht? Talvez você está lendo essa história e você vai falar, poxa, eu queria sentar com esses caras e perguntar, como é que foi essa sensação de estar no fogo e não queimar? Vielleicht liest du die Geschichte und du sagst, okay, ich will Daniel auch fragen, wie war das? Du warst da im Ofen und nichts passiert. Sabe por que eles não foram queimados? Porque o fogo que estava no coração dele queimava muito mais do que aquele fogo. Das Feuer von seinem Herzen dann gebrannt ist, das war viel, viel größer als das Feuer von dem Ofen. Deswegen sind sie nicht gebrannt. E se eu te disser que no momento que você chegar no céu e querer conversar com eles, é eles que vão querer conversar contigo. Wenn ich dir sage, wenn du im Himmel kommst und wirst du mit ihm reden, ich sag's dir, das wird andersrum passieren. Die wollen mit dir dann reden und dich fragen. Porque eles vão falar assim, ok, a gente viu o fogo por fora, mas como é ter o fogo dentro do coração? Weil die werden dich fragen, okay, wir haben das Feuer drumherum gesehen, aber wie ist dieses Feuer drinnen zu haben? Die werden uns fragen. Você não entendeu, vou repetir. Hast nicht verstanden. Eles vão falar para você, ok, a gente vivenciou ter o fogo por fora e não nos queimava, mas qual é a experiência de ter o fogo queimando dentro de você? Und die werden uns fragen, okay, wie ist diese Erfahrung? Wie habt ihr das erlebt? Ihr habt das Feuer in euch. Wie ist Meu das? irmão, você foi feito para queimar por Deus. Wir werden so geschaffen, um zu Gott oder für Gott zu brennen. Se não está queimando, deixa o Espírito Santo soprar agora essas brasas nessa manhã. Wenn wir noch nicht brennen, wird der Heilige Geist uns Pode vir, einfach zum louvor. Brennen bringen. Pode se colocar de pé. Der Heilige Geist wird uns anzünden.
Deus quer ver você queimando. Deus quer ver você queimando. Gott will dich brennen sehen. Eles não queimaram porque o coração deles estava queimando por Deus. Genau, und die sind nicht verbrannt, weil sein Herzen für Gott gebrannt war. A Bíblia fala em Colossenses 1:26, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Kolosser, was? 1:26. Kolosser 1,26. Wo steht da? Genau, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus aonde? Aonde que Jesus está aqui nesse versículo? Wo ist Christus in dieser Vers? Onde Jesus está hoje? Wo ist Christus heute? In Onde uns. está Jesus hoje? Christus ist in uns. E a Bíblia fala que ele vem com os olhos como chamas de fogo. Und die Bibel sagt, dass er kommt mit Augen wie Flammen. Ele não tem mais lugar para frieza na sua vida. Es gibt keinen Platz mehr für Kälte in deinem Leben. Ou você queima ou você queima. Entweder brennst du oder brennst du. Nós precisamos de uma igreja apaixonada por Jesus. Wir brauchen eine Gemeinde, die Jesus liebt. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo que amam o Senhor. Wir brauchen Frauen und Männer, die für den Heiligen Geist brennen. De Die todo ihn o lieben, coração. mit dem ganzen Herzen. Que andam em santidade. Die heilig sind. Com um coração fervoroso. Die haben einen brennenden Herzen. Que não se dobram diante de Die ídolos. sich vor Götzen nicht beugen. Mas que estão queimando por Jesus. Die für Jesus brennen. Que têm uma fé verdadeira. Die einen wahren Glaube haben. Que têm comunhão uns com os Die outros. Gemeinschaft miteinander haben. E que vivem diariamente na presença de Deus. Und die jeden Tag in der Gegenwart Gottes leben. Aproveite cada momento na presença do Senhor. Also nutzt jeden Moment in der Gegenwart Gottes. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã. Vater, ich bete für meine Geschwister heute. Eu declaro o Senhor queimando em cada coração aqui, Senhor. Ich erkläre, Herr, dass du in jedes Herz hier brennen wirst, Para que nós venhamos viver em intensidade contigo, Senhor. damit wir in mehr Intensität mit dir dann leben, Herr. Espírito Santo de Deus, Heiliger Geist, nós queremos andar contigo. wir möchten mit dir gehen, Herr.